آپ یہ بتائیے کہ جب آپ انسٹیٹیوشنس میں اسٹوڈنٹس کو مارکیٹنگ پڑھاتے ہیں ایم بی اے میں یا بیچلرس پروگرام کے اندر، تو اس ٹائم اسٹوڈنٹس کیا خواب دیکھتے ہیں، وہ کیا سمجھتے ہیں، یا آپ ان کو کیا خواب دکھاتے ہیں کہ مارکیٹنگ میں کیا کیریئرز موجود ہیں؟ Actually, over the years, marketing has really evolved. So for example, when I did my MBA in 1998, all the marketers, potential marketers, they were thinking about کہ ہم brand manager بنیں گے, sales میں تو ہم نے جانا ہی کوئی نہیں ہے. But I think now things have really changed. So for example, as of today, because I teach marketing courses, so ہمارے ہاں وہ typical brand management والے یا sales force management والے courses اب نہیں ہوتے ہیں. ہمیں یہ بات اب پتہ چل گئی ہے کہ ناؤ ایوری تھنگ از سو ڈیٹا ڈریون کہ وہ جو مارکیٹنگ اکیڈیمیا تھا وہی چینج ہو کے رہ گیا ہے. سو فار ایگزامپل جب آپ اسٹریٹجی کی بات کریں گے تو ہم یہ کہیں گے یار اٹ ہیز ٹو بی ڈیٹا ڈریون مارکیٹنگ اسٹریٹجی. جب آپ سیلس کی بات کریں گے تو بھی ہم یہ کہیں گے کہ بھئی ویئر از دا ڈیٹا. سو ناؤ مارکیٹنگ از مور اور لیس ڈیٹا انٹینسو. سو فار ایگزامپل مارکیٹرس کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ ان کو صرف بولنا آتا ہے. دے کین ٹاک, دے کین نریٹ اسٹوریز. Now the interesting thing is, of course, they have to tell stories, but those stories have to be embedded in data. So this is a paradigm shift in the marketing area, اگر آپ مجھ سے پوچھیں. اور ڈاکٹر صاحب یہاں پہ میرا ایک کوئک کویسچن ہوگا. آپ کی پی ایچ ڈی ہے یونیورسٹی آف کیمبرج چرچ بزنس اسکول سے, تو وہاں اور یہاں کی ایجوکیشن کو آپ کس طرح سے ڈفرینٹ دیکھتی ہیں, اسپیشلی مارکیٹنگ کی اگر بات کریں؟ سو انٹرسٹنگلی یونیورسٹی آف کیمبرج چرچ بزنس اسکول جوائن کرنے سے پہلے وچ آئی ڈیڈ ان 2008 میں میری پی ایچ ڈی شروع ہوئی تھی. میں خود ایم بی اے ہوں فرام 1998. ایک بات آئی تھنک وی ہیو ٹو گیو آور سیلف سم کریڈٹ. جب میں کیمبرج گئی اینڈ بیکاز آئی واز اے پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ دیئر, سو آئی ہیڈ این اپرچونیٹی ٹو سپروائز دیئر ایم بی اے projects as well, being a PhD student. اور I think it's interesting to see کہ right now University of Cambridge Judge Business School is amongst top 5 business schools in the world. top 5 global business schools میں وہ آ گیا ہے, FT rating جو بھی recently آئی ہیں. اچھا اب آپ کا سوال ہے کتنا فرق ہے. Now when I compare that school from LUMS, I'm so proud of saying this کہ کوئی فرق ہی نہیں ہے. اس وقت جو میں چیزیں پڑھا رہی ہوں لمس میں اسپیشلی ان دا ایریا آف مارکیٹنگ, اور جو چیزیں میرے کلیگس پڑھا رہے ہیں ان دا ایریا آف مارکیٹنگ, دے آر اسٹیٹ آف دی آرٹ. آپ کسی بھی ٹاپ بزنس اسکول کی اگر مارکیٹنگ پورٹ فولیو کی بات کریں گے تو ہمارے ہاں ہمارے گریجویٹس کو وہی پورٹ فولیو مور اور لیس پڑھایا جا رہا ہے. Now the only thing that I would like to add, abroad when you talk about, like for example in UK, in Cambridge, اور اسی طرح سے امریکن جو ٹاپ یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ انڈسٹری بہت سپورٹیو ہے. یہاں پہ انڈسٹری اتنی سپورٹیو نہیں ہے. انڈسٹری سپورٹیو نہیں ہے ناظرین. ڈاکٹر صاحبہ آپ یہ بتائیے کہ جب انسٹیٹیوشنس میں, میں اس کویسچن آپ پہلے والے کی طرف دوبارہ آتا ہوں, تو اسٹوڈنٹ کے پاس کیا آپشنز ہوتی ہیں کہ ایک تو پہلے آپ یہ بتائیے کہ مارکیٹنگ میں آنا کس کو چاہیے, اور پھر مارکیٹنگ میں آپشنز کیا کیا ہے؟ ویری انٹرسٹنگ. میرا کیونکہ اپنا پرسنل ایکسپیرینس اس پہ رہا ہے اینڈ اٹس ویری فنی. مجھے لگتا تھا کہ یار مارکیٹنگ تو سب لوگ کر سکتے ہیں, سو اس لیے ایم بی اے میں مجھے فائنانس کے کورسز پڑھنے چاہیے. نا انٹرسٹنگلی what I did, I took all the finance courses. میں نے تو مارکیٹنگ کا کورس ایم بی اے میں لیا ہی نہیں. My passion of data. And then I realized کہ یار marketing is a very cool area. It's not only about کہ you just do empty talk as we generally consider. It's deeper than that. I went back to my university اور میں نے پروفیسر سے کہا یار مجھے بیٹھنے دو, I have to audit the courses. And then I audited marketing courses, and then I realized that there is so much that a marketing student can get out of those courses. So going back to your question, کن لوگوں کو آنا چاہیے. Now I don't know how people would take it, لیکن مجھے لگتا ہے ڈیئر ڈیولس کو آنا چاہیے. اس کی وجہ فار ایگزامپل جب آپ فائنانس میں جاتے ہیں, آپ دیکھیں فائنانس میں آپ کتنی کریٹیوٹی دکھا دیں گے. آپریشنس میں جائیں گے, آف کورس یو کین بی ویری کریٹیو ان آپریشنس, بٹ
to what extent? Now, marketing is the area where you can really put yourself into that creative environment, starting from the channel that you have to develop, to brand management, to the advertisement, to the R&D, to the innovation that you are bringing into this forum of marketing. So अब marketing का जो कहना चाहिए area है वो उन लोगों के लिए है who are creative, who are not scared of doing experiments, and who are actually interested in data. क्योंकि अब जो लोग डेटा स्केर्ड हैं और वो कहते हैं यार क्योंकि हमें डेटा से डर लगता है इसलिए फाइनेंस नहीं पढ़ना चाहिए तो चलो मार्केटिंग में चले जाएं. एज फार एज माय जजमेंट इज कंसर्न दे आर नॉट गोना एक्सेल इन मार्केटिंग एनी मोर बिकॉज हमने वो ट्रांजिशन देख दिया. टोशीबा जैसे कह रही थी ट्रांजिशन हो गई है मार्केट में. वी हैव एक्सेसिव डेटा. Now it is an expectation from the marketers that they should be able to crack the insights out of the data. Now if you are not data intensive, अगर आपको डेटा देख के डर लगता है तो फिर you are not for marketing. So अब वो marketing का जो student as you said, अब वो बिल्कुल एक वो कहना चाहिए कि persona of a marketer it has changed altogether. डॉक्टर साहब जो आप गुफ्तगू फरमा रही हैं क्या ये हमारी जो एकेडेमिया के जो करिकुला है उसके अंदर ये एम्बेड हो चुका है? जी मेरे ख्याल में जी इस पे भी काम हो रहा है. लाइक सो आई एम रिप्रेजेंटिंग सुलेमान दाऊद स्कूल ऑफ बिजनेस जो है. अब STSB लम्स जो है हमने तो एम्बेड कर दिया है. सो फॉर एग्जांपल मैं इस वक्त MBA को कोर्स पढ़ाती हूँ विच इज़ कॉल्ड कंज्यूमर एनालिटिक्स. उसमें हम कराते यही हैं कि यार आपकी जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है वो ठीक है आप बनाएंगे लेकिन होल्ड ऑन वेयर इज़ द डेटा. इसी तरह से हम जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी पढ़ाते हैं तो उसमें भी हम जो सिमुलेशंस करवाते हैं उनको दे ऑल आर embedded with data. फिर हमारे यहाँ जो प्रोजेक्ट्स होते हैं मार्केटिंग के कोर्सेज के अंदर दे ऑल्सो बेस्ड ऑन फील्ड रिसर्च. सो STSB में तो वी हैव बिकम डेटा इंटेंसिव. आई एम क्वाइट पॉजिटिव कि जो हमारे बाकी बिजनेस स्कूल हैं या तो वो इस तरफ चल पड़े हैं और अगर नहीं चल पड़े तो इंडस्ट्रीज विल फोर्स देम क्योंकि इस वक्त फ्यूचर ही नहीं होगा ऐसे ग्रेजुएट का इन द इंडस्ट्री जिसको ये नहीं पता हाउ टू प्ले विद द डेटा एंड हाउ टू विजुलाइज द डेटा. एंड वेरी क्विकली इफ आई कैन टॉक अबाउट इट, व्हाट डू आई मीन बाय डेटा. ये इकोनॉमिक्स का डेटा नहीं है, ये कंज्यूमर का डेटा है. और वो डेटा क्वांटिटेटिव भी नहीं है, वो क्वालिटेटिव भी है और जिसको हम साइकोलॉजी में समझते हैं एथनोग्राफी. अब जो मार्केटर्स हैं दे हैव टू बिकम एक्सपर्ट्स इन एथनोग्राफी. वो क्वालिटेटिव रिसर्च करेंगे, वो जाएंगे लोगों को ऑब्जर्व करेंगे, लोगों के साथ बैठेंगे. हम एकेडेमिया में कहते हैं दे हैव टू नाउ मेक देयर हैंड्स डर्टी विद द डेटा. नाउ बी इट क्वालिटेटिव बी इट क्वांटिटेटिव. सो ये नहीं है कि वो सिर्फ नंबर की गेम है. हाँ नंबर की गेम इसलिए ज़्यादा हो गई है क्योंकि डिजिटाइजेशन हो गई है. सो अब सारे का सारे आप देखें ऑर्गेनाइजेशंस में फॉर एग्जांपल हमारी टेलको, हमारा बैंक्स, इवन FMCG बिकॉज ऑफ फेसबुक प्रेजेंस, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया प्रेजेंस, उनको भी अब डेटा के अंदर डीप डाइव करनी पड़ेगी. सो माय 2 cents टू द ग्रेजुएट्स हु आर इंटरेस्टेड इन मार्केटिंग वुड बी कि यार आप लोग अगर क्रिएटिव हैं, अगर आपको इनोवेशन का शौक है तो परहैप्स मार्केटिंग इज द बेस्ट एरिया फॉर यू. जी डेटा और एनालिटिक्स मार्केट कॉम्प्लेक्स है, एम्बिग्विटी है, तो इसके अंदर हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? वेरी इंटरेस्टिंग. हमने लम्स में भी रिसेंटली एक मॉडल इंट्रोड्यूस किया है. वी कॉल इट पर्ल एंड पर्ल स्टैंड्स फॉर प्रैक्टिकल, एंटरप्रेन्योरियल एंड रिफ्लेक्टिव लर्निंग. सो अब हमारा जो MBA प्रोग्राम है उसके अंदर हम कहते हैं यार ये 3 कोर चीज़ें हैं जिस पे आपको काम करना है. As I've said, it has to be practical orientation. You need to have this entrepreneurial, mindset. And Toshiba rightly pointed out, it's all about passion and the way you take things forward. और तीसरी चीज़ जो है वो रिफ्लेक्शन है. Unfortunately, and this is what we tell our students, guys, you don't reflect. As a nation we don't reflect much. तो ये 3 चीज़ें बड़ी हमारे ख्याल में इम्पॉर्टेंट हैं. और हमने अभी रिसेंटली कुछ रिस्ट्रक्चरिंग भी की है तो हमने कहा यार इन 3 एंगल्स पे ही हम रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे. और ये हमने क्यों किया? बिकॉज एम्बिग्विटी है. अच्छा एम्बिग्विटी वैसे कोई ये नहीं है कि कोई 2 साल से शुरू हुई है.
बिजनेस में हमेशा ही एम्बिग्विटी होती है. सो फॉर एग्जांपल जब आपको डिसीजन लेना होता है, आपको नहीं पता होता whether the decision that you are gonna make it's the best decision or not. Time will tell whether it is a best decision or not. तो बिजनेस तो हम करते ही एम्बिग्विटी में हैं. बिजनेस तो नाम ही एम्बिग्विटी का है. लेकिन डॉक्टर साहब इसके एडिशन में जैसे हमारे भी मुल्क के, हमारे रीजन के जो हालात हैं, अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है. आपको पता नहीं चल रहा कि कोई चीज़ हुई और आपकी जो रॉ प्रोडक्ट्स की प्राइसेस हैं वो एकदम हाइक पे चली जाती है. How it affects, और इसमें हमारी क्या स्ट्रेटजी? बिल्कुल. अब उसमें जो वोलेटिलिटी है और जो अनसर्टेनिटी है, आई थिंक वो भी एक पुराना ही हम रूल फॉलो करते हैं. देखें, जितना आपने इंटेलिजेंटली अपनी स्ट्रैटेजी को डिवाइस किया होता है, उतना ही इंटेलिजेंटली आप सस्टेन करते हैं इन द वॉलेटाइल times and uncertain times. Now when I say intelligently strategy devise करना, बात फिर वहीं पे रुकेगी to what extent you have understood the market and the characteristics of the market. Now if you have understood your market, and when I say market I meant by कि भाई customer को समझा था, external environment को समझा था, competitor को समझा था, अपने collaborators को align किया था. Now if you have understood these dynamics, तो फिर high probability है कि जो आपने strategy बनाई होगी वो फिर volatile times में भी sustain कर जाएगी. And it reminds me वो 50s और 60s और 70s की बात है. I'm sure my both यहाँ पे जो guests हैं उनको मालूम होगा. Peter Drucker, he is a guru of management, और बड़ी उनकी एक खूबसूरत बात है. वो कहते हैं यार बिजनेस के ना दो ही फंक्शंस होते हैं, एक मार्केटिंग होता है, दूसरा इनोवेशन होता है. और फिर उन्होंने कहा कि यार ये जो प्रॉफिट है ना, उसके लिए मार्केटिंग और इनोवेशन यहीं से वो प्रोड्यूस होते हैं, बाकी जो है सब कॉस्ट हैं. सो अगर आप इनोवेटिव हैं तो इनोवेशन आप करते ही इस एंगल से हैं कि अच्छा फ्यूचर में क्या होने वाला है. तो जब आप फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, जब आप फ्यूचरिस्टिक होकर सोचते हैं, तो फिर टू अ ग्रेटर एक्सटेंट आप वोलेटिलिटी को भी कंट्रोल करते हैं, आप अनसर्टेनिटी को भी कंट्रोल करते हैं. ना CPEC आ रहा है, एंड आई थिंक इट शुड बी अ हॉट टॉपिक राइट नाउ, नॉट इन द इंडस्ट्री but in academia as well, कि यार CPEC के आने से हमारे जो मार्केट है वो कैसे चेंज होगी. अगर वहाँ से चाइना से जब हमारे पास आनी शुरू हो जाएंगे, हम बहुत से यहाँ पर हम इंपोर्ट कर रहे होंगे, या अगर जो एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो क्या होंगी, तो आप वोलेटिलिटी की बात करेंगे. वी आर हेडिंग टुवर्ड्स इट. आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी CPEC के आने से कि आप एक लोकल मार्केट से एकदम इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर आपके रास्ते ओपन हो जाते हैं. इसके ऊपर भी हम बात करेंगे. टॉपिक अच्छा है. हम कोशिश हो रही है कि इसमें तो जो मैं अभी तक सीख पाया हूँ, जो भी रिसेंट डिस्कशन हो रही है, कि आपको इसमें बड़ा विजन रिक्वायर्ड है, बड़ी लीडरशिप रिक्वायर्ड है, कि आपके मुख्तलिफ एस्पेक्ट से आपको यहाँ से मार पड़ रही है, इधर से पड़ रही है, इधर से बचते हैं. तो इसके लिए क्या हमें क्या स्ट्रेटजीज लीडरशिप के हवाले से हम कितना प्रिपेयर्ड हैं, आप क्या देखती हैं? लीडरशिप का फुकदान है या हम ठीक जा रहे हैं? वेल इट डिपेंड्स कि देखें, आई वुड लाइक टू से कि घर से शुरू होती है लीडरशिप. आपने बच्चे को कितना एम्पावर किया विद क्रिटिकल रीजनिंग and critical thinking, to be very honest. Now when I go out and when I talk to business students, तो मुझे लगता है कि वो बच्चे और हमारे पास बच्चे, because I also teach in the undergraduate program, so वो बच्चे वो होते हैं जो generally A levels करके आए होते हैं, और वो फिर अपना BSc in management करके and then they can go into the field. आपने लीडरशिप की बात की, इसी तरह से जो हमारे MBAs हैं उनसे तो हम एक्सपेक्ट करते ही हैं कि दे आर द पोटेंशियल लीडर्स. अच्छा, आप कह रहे हैं कि फुकदान, मुझे लगता है फुकदान तो एज सच नहीं है. ज़मीन बहुत सरखेज़ है, और ये बड़े घिसी पिटी बात लगती है, बट इट्स सच अ हार्श रियलिटी कि वाकई में ज़मीन सरखेज़ है. और ये थोड़ा सा साइड ट्रैक हो रहा है, बट आई थिंक आई शुड से दिस. जब मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज गई तो वहाँ पे माई बैचमेट्स दे हैव आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन. उनका ख्याल ये होता है कि पाकिस्तान में हम स्टोन एज में रहते हैं, तो लिटरली दे थिंक दिस वे. तो उन्होंने कहा अच्छा आपको तो बड़ा फ़र्क महसूस हो रहा होगा यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में. मैंने कहा टू बी वेरी ऑनेस्ट, नॉट मच, बिकॉज आई वॉज इन लम्स बिफोर गोइंग टू माई PhD प्रोग्राम. तो और जनरली हमारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, आई थिंक दे आर डूइंग pretty decent job given the limited resources. तो लीडरशिप तो है, लेकिन थोड़ा सा एकेडेमिया को भी पुश करने की ज़रूरत है. सो फॉर एग्जांपल आपका क्लासरूम कितना इंटरैक्टिव है. देखिए ना, अगर हम क्वेश्चन करने की इजाज़त ही नहीं देते तो फिर हम लीडर्स कैसे नर्चर करेंगे? लीडर तो वो होगा जो डिस्ट्रप्शन लेकर आएगा.
سو گوئنگ بیک ٹو مینجمنٹ، دیکھیں انوویشن بہت سی طرح کی ہوتی ہے. کچھ ایسے آپ کے بزنس لیڈرس ہوتے ہیں جو انکریمنٹل انوویشن پہ بلیو رکھتے ہیں اینڈ دیر از نو پرابلم ود دیٹ. لیکن جب آپ اسٹیبل ہوتے ہیں تو اس میں انکریمنٹل انوویشنز دے کین برنگ گڈ ریزلٹس فار یو. لیکن ایک بڑا لیڈر شاید بزنس مینجمنٹ میں وہ ہوگا جو کہ ٹف ٹائمز کے اندر ریڈیکل انوویشنز لے کر آئے گا. اب بی ایٹ دا پروڈکٹ اور بی ایٹ اے اسٹریٹجی. تو اب کیا ہم نے اپنے گریجویٹس کو امپاور کیا ہے ود دس مائنڈ سیٹ کہ بھئی اف یو آر پریپیئرڈ اینڈ یا دیز آر دا بیسک اسکل سیٹ، ناؤ یو کین مارچ ٹوورڈس دس ریڈیکل انوویشن جس کا پھر ہائر لیول کین بی ڈسرپشن. سو فار ایگزامپل ابھی پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے کریم ہے. اب کریم کون سوچ سکتا تھا آج سے، کریم ہے، اوبر ہے، 8Taxi ہے، اور بھی ہیں. آپ یہ مجھے مطلب دس از ویری انٹرسٹنگ. کون سوچ سکتا تھا، میں کیونکہ ان کمپنیز کے ساتھ کام بھی کر رہی ہوں، کہ ان کا مور اور لیس 60% جو مارکیٹ شیئر ہے دیٹ از بیسڈ آن ویمن. آئی ڈونٹ نو ہمارے آڈینس کو یہ بات پتہ ہے کہ نہیں پتہ ہے، لیکن اس وقت اباؤٹ 60% جو مارکیٹ شیئر ہے ان سروسز کا وہ ویمن ہے. سو ایک انوویشن تھی، ورنہ وہ ایک چیلنج تھا نا کہ پاکستانی عورتیں KLI میں کیسے اتنا وہ فیٹ لیپ آف مطلب لیں گی، ایک اتنا بڑا لیپ لیں گی اور ان نون گاڑی میں بیٹھ جائیں گی. سو آئی تھنک مارکیٹرس کو ٹرین کرنا پڑے گا، بزنس لیڈرس کو ٹرین کرنا پڑے گا کہ وہ ایک ویل انفارمڈ انوائرمنٹ میں، وچ مینس ڈیٹا گیدر کرنے کے بعد، انسائٹ ایکسٹریکٹ کرنے کے بعد وہ پھر ریڈیکل انوویشن کی طرف جائیں. Toshiba sir, what is your suggestion to the brands these days? We have to go for change. Change gives you a new life. So میرے لیے تو یہ ہے کہ آپ کا there is a word that we use in management, blue ocean strategy. ہم یہ کہتے ہیں یار مارکیٹ میں جو ہو رہا ہو نا اس کا الٹا کرنا شروع کر دو، provided it is accepted by the consumer. This is what I would like to say.